राधा 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 श्री राधा. Сатсанг от 17 мая 2020 год посвящен пунктам, как углубить свой баджан и усилить их в несколько раз. परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप अखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का निरंतर चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है. Непрерывное памятование лотосных стоп Шри Шьяма Шьям дает махасук, дает бесконечное счастье. आज चर्चा करते हैं हम अपने भजन को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं. Сегодня будем обсуждать, каким образом можно по максимуму усилить свой баджан. कैसे हम अपने भजन को अधिक से अधिक संग्रह करें, अधिक से अधिक बढ़ाएं, हमारी रुचि बढ़े, हमें लोभ बढ़े. Каким образом нам собрать себя и усилить баджан, и усилить свою жадность к баджану, усилить свой вкус к баджану. जैसे कृपण आदमी को धन प्रिय है, Подобно тому, как жадному человеку очень приятно копить богатство, कामी को कामिनी प्रिय है, а вожделеющему приятно общаться с женщиной. हमें हमारे गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र नाम प्राण प्रिय लगने लगे. И точно так же мантра, которую дал нам Гурудев, чтобы она стала нам также дорога. और हम अधिक से अधिक उसका संग्रह करें. И как можно больше, чтобы мы насобирали мантры. हमारी दिनचर्या बहुत ही पवित्र और नियम पूर्वक होनी चाहिए. Наш режим дня должен быть очень благостным и обязательно регулируемый, то есть с определенными правилами и предписаниями, которым мы следуем ежедневно. देखो, जन साधारण व्यक्ति की तरह यदि आप जीवन व्यतीत करेंगे, Если вы будете жить как обычный мирской человек, साधारणतया जैसे लोग निद्रा भय आहार मैथुन आदि में подобно тому, как обычные люди едят, спят, отдыхают, наслаждаются, इंद्रियों के विलास में, погружены в индрия вилас, это значит наслаждение органов чувств, फिर आप साधारण प्रकृति के चिंतन में रहने वाले असाधारण चिदानंद रस का कैसे अनुभव करेंगे. как человек может вести обычный мирской образ жизни, испытать духовный необычный опыт. आप उस असाधारण परमात्मा तत्व के अंश हैं, इसलिए आपकी दिनचर्या भी परम पवित्र और असाधारण होनी चाहिए. Вы являетесь частичкой параматмы, и, соответственно, ваш день также должен протекать духовно, поскольку вы духовная частичка. इसलिए पहले तो हम ये धारणा छोड़ दें कि हमसे होता नहीं है. И поэтому в первую очередь нужно откинуть понимание, такое как бы убеждение, что у меня
так не получится, я не смогу делать такой баджан. ये बड़ी मूढ़ता है, Это будет с вашей стороны большой बड़ी глупостью, कायरता है, трусостью также. बहुत बड़ी हानि है। И это Я- принесет вам огромный вред. आप अपने लिए बहुत बहुत बड़ी हानि उपस्थित कर रहे हैं, जो आप ऐसा हमसे भजन नहीं होता, हमसे Если вы будете говорить, у меня не идет ये баджан, सब नहीं होता, पक्का समझ लो आपका मन आपकी बुद्धि आपको ठग रहे हैं। то тогда нужно понимать, что ваш ум и разум полностью вас связали. ये दुर्लभ देह को И получив это редчайшее тело, मिलने पर भी ये जो लाभ मिलना चाहिए, вы не пользуетесь возможностями этого тела. Вы не достигаете цели, которую нужно достичь в этом теле человечем. उसमें न लगा करे भोगों में लगा रहे हैं। И इसलिए вместо सावधान। этого все свои усилия вы направляете не на достижение цели, а просто на наслаждение органов чувств. रात्रि के चौथे भाग में И первый обет, которому нужно следовать, 4-я часть ночи. Нужно вставать обязательно в 4-ю часть ночи. Что это означает? प्रातःकालीन बेला पे वैसे जो बहुत अच्छे साधना में प्रवेश पाए हुए उपासक होते हैं, Очень хороший уровень, когда садок встает वो तो 2 बजे ही उठते в 2 часа. Это высший уровень садака. हैं। उनसे जो थोड़ा वो 3 बजे, Немного пониже уровень в 3 часа, когда встает. और साधक तो 4 बजे उठ ही जाते हैं। Но обычный садок встает в 4 часа. То есть это как бы так посредственно считается, если в 4 встает. यदि सूर्य उदय हो रहा है और आप शयन कर रहे हैं, Если солнце встало или встает на рассвете, вы спите, या उस समय उठ रहे हैं, ये सब साधारण, ये सब विषय भोगी जीवों तो की इस- दिनचर्या है। это режим обычного мирского наслажденца, который встает даже на рассвете. Это не режим садака. उत्तम भगवदानंद चिदानंद प्राप्त करने के लिए Тот, кто хочет достичь высшей чидананды, высшего блаженства, ему обязательно нужно вставать намного आपकी раньше. दिनचर्या बहुत ही परिपक्व होनी चाहिए। И нужно очень четко следовать этому обету. रात्रि का जो चौथा भाग है बहुत पवित्र भाग है। Вот эта последняя часть ночи, она очень чистая. उस समय प्रकृति शीतल रहती है, В это время прокате, то есть, значит, природа, прохладная погода очень в это время. Индию имеется в виду, Вриндаван, самое лучшее прохладное время. चारों ओर शांति का साम्राज्य रहता है, बाहरी विक्षेप आने की संभावना नहीं होती, И нет никаких внешних беспокойств в это время. क्योंकि विक्षेप डालने वाले जो साधारण जीव साधारण निद्रा भय आहार मैथुन में ही Потому что дживы, которые приносят беспокойство в это время, спят. Обычные дживы, которые любят есть, наслаждаться, они спят в это время. सुख मानने वाले वो समय सोते हैं। Они не मешают своими вибрациями. आंतरिक अंतर्मुख होकर के मंत्र चिंतन, भगवत चिंतन, रूप चिंतन, लीला चिंतन, И в это время очень легко медитировать, погрузившись внутрь себя, на наму, на рупу, на лилу Господа, स्वरूप चिंतन, на свою इसके लिए сварупу. बहुत बढ़िया मंगलमय समय То
То есть это очень-очень благоприятное время. प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त है। उस Называется Брахма Мухурта и до Брахма Мухурты. Вот если в 2 часа вставать, то это до Брахма Мухурты. Насколько я знаю, это Виджая Мухурта, Мухурта, которая дает победу. Ну, это я так от себя уже добавила. समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सर्वोत्तम समय है ये। То есть это самое вообще лучшее время для практики духовной в течение всего дня. इस समय भजन जो किया जाता है वो कई गुना बढ़ करके लाभ प्रदान करता है। В это время, когда человек делает баджан, его баджан дает ему во множество раз больше блага, если бы он медитировал в другое время суток. यद्यपि भजन हर समय महामंगलमय है, Хотя баджан, он в любое время очень и очень благоприятен, लेकिन दिनचर्या में जो प्रातःकालीन बेला है, ब्रह्म मुहूर्त बेला है, но вот эта Брахма Мухурта, она имеет особую мощь. Вот это время. उस समय जो उठकर हम भजन करते वो कई गुना हमारे हृदय में प्रभाव डालता है। То есть, если мы в это время встаем, то баджан, который мы делаем в это время, во множество раз усиливает свое влияние, и на весь день мы заряжаемся. जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसके लिए पहले आप दृढ़ निश्चय करें कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। Для того, чтобы достичь своей цели жизни, достичь даршана Бога и уйти к Богу, необходимо в сердце принять твердое решение, что я буду вставать каждый день в Брахма Мухурту. 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 2, 3, 4 часа, то есть 4 это крайнее. ऐसा। और ये तभी संभव हो सकता है И, जब आप 10 बजे शयन करने का नियम बना लें। и это тогда лишь будет возможно, если вы будете ложиться не позже 10 вечера. 11, 12, 1, 2, 3, 4। अगर 4 बजे उठे तो 6 घंटा सोए, 3 बजे उठे तो, और उत्तम साधक तो 3 घंटे या 4 घंटे में 24 घंटे की। Таким образом, если вы легли в 10 часов и проспали до 4, то вы выспались аж 6 часов, и это достаточно. Это максимум 6 часов для обычного садака. Но высшего уровня садак, पूरी की पूरी नींद जितनी हमें चाहिए 24 घंटे भगवत चिंतन सेवा आदि के लिए, तो हम 4 घंटे में वो पूर्ण कर लें। और высшего уровня садак спит 4 часа всего, с 10 до 2. 20 घंटे साधना में लगे। И таким образом из 24 часов 4 уходит на сон, и 20 он направляет на садану. 20 घंटे हम भगवत चिंतन में लगे। जो भी क्रियाएं हो सब प्रभु के लिए हो, तो सब साधना ही है। Любая деятельность в бодрствующем состоянии является саданой. गृहस्थी व्यापार जो भी Если семейный, он занимается торговлей, работой. शरीर की दिनचर्या, व्यवहार की दिनचर्या, उपासक के लिए सब साधना के अंतर्गत ही है। Это все является саданой для упасака. प्रातःकालीन वेला पर उठने का पक्का नियम बनाइए। Поэтому обязательно сделайте себе очень четко обет и следуйте ему вставать в Брахма Мухурту. अगर आपको नींद सताती है, आपको आलस्य प्रमाद आता, तो Если в это время вас будет одолевать сон, лень, उठिए, सीधे बिस्तर से अलग हो जाइए। то сразу же покидайте кровать, не сидите на ней, а отделитесь от нее. ये नहीं कि हम बैठ के भजन करेंगे। Не думайте, что да, я сяду и сидя буду на кровати делать баджан. Нет. बैठे और ऐसे फिर उसी में नहीं, पहले Сядете и сразу же заснете. Нет, нужно сразу встать и уйти от кровати подальше. अलग हटिए, लघु शंका आदि कीजिए, मुख Сходите в ванную, помойте лицо, धोइए, आचमन कीजिए, сделайте ачаман, फिर आसन पर बैठ करके
И потом, сев на асану, सबसे पहले मंत्र в самую первую очередь медитируйте на мантру. दाता श्री सदगुरुदेव भगवान जो भगवान का कृपा वपु है, То есть медитируйте, вернее, на гуру, который дал вам мантру. कृपा रूप जो वप धर्यो। Крипа руп вапу, то есть это как бы облик Господа, который дает крипу. Господь в форме, в виде крипы, प्रभु की कृपा в виде милости, это гуру. ही गुरुदेव के रूप में अवतरित हुई है। То есть, другими словами, милость Господа проявляется в материальном мире как гуру. श्री सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करें। То есть первым делом нужно медитировать на своего садгуру. गुरुदेव स्वयं सच्चिदानंद प्रभु हैं, ऐसी भावना करके अपने मस्तक पर विचार करें कि हाँ, То есть нужно медитировать так, что мой гуру является самим проявлением самого Саччитананда Господа в такой форме. हाँ, आज्ञा चक्र में एक बहुत सुंदर कमल है और उस कमल में हमारे गुरुदेव विराजमान है। Нужно медитировать так, что в вашей аджна-чакре находится лотос, и на этом лотосе сидит ваш гуру. फिर ध्यान करें गुरुदेव के श्री चरणों से कैसी ज्योति प्रकट हो रही, कैसे उन Затем нужно медитировать, как из лотосных стоп гуру начинает исходить сияние. के अंगुली दल से उनकी नख कांति कैसी तेजों में प्रकट हो रही, Из его рук также исходит сияние. И और वो तेज हमारे हृदय के अंधकार का नाश कर रहा है। эти лучи света, они идут к нам в сердце и освещают темноту невежества нашего сердца. ऐसा चिंतन करें। То есть так нужно медитировать. ऐसा चिंतन करके फिर कुछ परम पावन भगवत प्रेमी महात्माओं का चिंतन करें। После этого нужно помедитировать на других великих святых, जो आपकी स्मृति में आवे, того, в кого вы верите, кто придет вам, о ком вы помните. То есть это может быть, к примеру, Шри Хариванш или Шри Харидас или Шри Чайтанья Махапрабху. फिर आप अपनी जो गुरु मंत्र है, नाम है, इसमें वृत्ति लगावें। И затем нужно полностью погрузиться в гуру-мантру, в мантру, которую дал вам гуру. यदि आपको शौच स्नान का वेग आ रहा है तो शौच स्नान कर लीजिए। Если у вас возникает желание пойти в туалет, то нужно пойти, омыться после этого. नहीं तो बैठ जाइए। А если нет, то घंटे 2 घंटे खूब मंत्र में, नाम में वृत्ति उस समय तन्मय कीजिए, क्योंकि उस समय शांत वातावरण। यदि То есть и сидите 1-2 часа вообще не двигаясь и медитируя на мантру, потому что это время, आपको ऐसा लगता है कि वो कुल्ला शौच स्नान आदि में बहुत समय शांति वाला नष्ट हो जाएगा, это время очень спокойное и дающее спокойствие, также и внешнее спокойствие, и внутри шанти. И если вы чувствуете или считаете, что вам жалко тратить это время на внешние дела, такие как омовение и прочее, много времени займет, тогда просто сидите без омовения и повторяйте мантру. तो आप पहले बैठ के भजन कीजिए। यदि शौच का वेग नहीं आ रहा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना, खूब पहले भजन का भाव। То есть даже вот без омовения, если у вас нет желания идти в туалет по-большому, то, соответственно, можно не омываться, а сразу же медитировать. Вот. भजन की वृत्ति अंतर में बढ़ाइए, फिर उसी И внутри себя усильте вот это желание врити, баджан врити, то есть волны баджана. नशे में डूबे हुए आप अपनी और Погрузитесь दिनचर्या कीजिए। и
प्रातः काल उठने पर Таким образом вы зарядите себя на весь день. आपको विचार करना होगा Проснувшись утром, вам нужно так размышлять, कि आज मेरे जीवन का ये दृढ़ संकल्प होगा। ये что сегодня я принимаю твердое решение, रोज आपको चिंतन करना है। मेरी संपूर्ण चेष्टाएं मेरे आराध्य देव मेरे गुरुदेव के अनुकूल होंगी। что все мои действия будут направлены только по отношению к моему почитаемому божеству и гуру. छोटे से छोटे व्यवहार को भी मैं गुरुदेव के अनुकूल करूंगा। शास्त्र Даже маленькое какое-то мирское действие я буду совершать только в соответствии с наставлениями гуру, के अनुकूल करूंगा, भगवान в के соответствии с наставлениями шастр, в соответствии с наставлением Бхагавана. अनुकूल करूंगा। कभी कोई ऐसा गंदा आचरण अधर्म आचरण नहीं करूंगा। И я никогда не буду совершать какую-то грязную деятельность и противоречащую дхарме деятельность. मेरी किसी भी क्रिया से मेरे गुरुदेव को दुख पहुंचे, मेरे इष्ट देव के प्रतिकूल क्रिया हो, Я не буду совершать такую деятельность, которая принесет печаль и страдания моему гуру и моему божеству. प्रतिकूलस्य वर्जनम, ऐसा आज नहीं करूंगा। Пратикуласи варджанам, то есть я не буду делать то, что противоречит моему баджану. रोज नियम लीजिए। Каждый день вам с утра, проснувшись с утра, нужно принимать такой обет, что этот день я проведу правильно. रोज ऐसी दृढ़ता पूर्वक विचार कीजिए, चाहे जैसी परिस्थिति आवे, Какие бы обстоятельства ни были, भयानक दुख की विपत्ति की, मैं какие бы страдания вы не испытывали, боль или беды, प्रभु का नाम नहीं भूलूंगा। я никогда не забуду имя Господа даже в таких обстоятельствах. मैं इतना दुखी इतना उद्वेगित नहीं होऊंगा कि अपने प्रभु को भूल जाऊं। Я не буду так погружаться в это внешнее и печалиться из-за чего-то внешнего до такой степени, что забуду повторять в это время наму. चाहे कोई कितना मेरी निंदा करे अपमान करे, मैं Кто бы меня не оскорблял, не унижал, कभी ऐसे रोष में क्रोध में नहीं आऊंगा я не буду впадать в गнев, कि धर्म का अतिक्रमण करके मैं किसी की हिंसा करूं, в такой гнев, что я начну кому-то причинять насилие, किसी को दुख पहुंचाऊं। кому-то причинять страдания. ऐसे प्रातःकालीन पावन विचार कीजिए। То есть в это вот прекрасное утреннее время нужно вот так размышлять и давать такие обеты себе. यदि आपका मन प्रातःकालीन वेला पे मंत्र में नहीं डूब रहा है, Если ваш ум в это время не может погрузиться в мантру, तो आप प्रभु की प्रार्थना जनित कुछ स्तोत्र हैं, कुछ पद हैं, тогда вы можете читать стотры, вы можете читать какие-то пады, उनका गायन कीजिए। вы можете петь их. आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं तो नाम कीर्तन कीजिए। А если, например, вы не можете читать, и вам это сложно тоже, то тогда можно делать нам киртан в это время, петь просто. मधुर मधुर नाम, पर ये ध्यान रखिए, स्तोत्र पद नाम कीर्तन करते समय ध्यान रखना है, यदि बगल में कोई वैष्णव, कोई साधक, कोई उपासक, भले आपके घर का हो, यदि वो नाम Но при этом нужно учитывать, что если вы поете спады, стотры или киртан, нужно понимать, что если кто-то рядом, приходит беспокойство от этого, जब मंत्र ध्यान कर रहा है और उस вы мешаете ему, или садок рядом какой-то, который дьяну делает, медитирует, उसके ध्यान में, उसके मंत्र जप में आपका पाठ, आपका स्तोत्र, आपकी प्रार्थना बाधा पहुंचा दे, तो и ваше произношение падов, стотр или киртан мешает ему, то फिर ठीक नहीं है। это нехорошо. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप नाम की То не стоит тогда.
А если ничего такого कीर्तन нет, कर सकते हैं, आप पद कीर्तन कर кому सकते не हैं, мешаете, то вы можете спокойно заниматься, вот петь пады, стотры. स्तोत्र प्रार्थना कर सकते हैं। उसे उत्तम तो है मंत्राकार वृत्ति करना। Но самое лучшее, конечно, повторять мантру и погружаться в мантру в это время, नाम में चित्त जोड़ देना। в наму. अपने भजन को बढ़ाने के लिए मंत्र माने होता है अत्यंत गुप्त भागवतिक रहस्य को प्रकाशित करने वाला। Мантра — это то, что проявляет в сердце очень глубокий, секретный опыт. गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो भागवतिक शक्ति से युक्त है। Мантра, которую дал вам Гурудев, обладает Бхагаватик Шакти, то есть это духовной энергетикой обладает особой энергией. उस मंत्र को प्राप्त करके जब हम बार बार जपते हैं, Если мы, получив мантру, постоянно ее повторяем, अनुष्ठान усиливаем, करते हैं, делаем анустан, это значит, следуя определенным обетам, каждый день ежедневным обетам мы читаем определенное количество кругов, तो वो मंत्र हमारे हृदय में दिव्य शक्ति का आवेश लाता है। то тогда в этом случае мантра будет в сердце божественный авеш являть, то есть божественное проникновение начнется у вас. बहुत समझने योग्य बात है। गुरुदेव के द्वारा जो भागवतिक शक्ति को प्रकाशित करने वाला मंत्र है, जब उसे हम श्रद्धा विश्वास के साथ बार बार चिंतन मनन करते То हैं, есть если мы раз за разом медитируем на гуру мантру, तो वो मंत्र हमारे हृदय में एक शक्ति प्रकाशित करता है, повторяем ее, то мантра в нашем сердце проявляет такое шакти, जो हमारे हृदय में जलन रूप होता है। которое в нашем сердце проявляется в виде огня. समझने का विषय है, Нужно понять, что имеется в виду. क्योंकि वो मंत्र शक्ति तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप ताप Эта шакти будет сжигать многочисленные грехи, которые вы насовершали за бесчисленное множество рождений в самсаре. अशुभ संस्कारों को भस्म करेगी। Неблагоприятные самскары, грехи, все это она будет сжигать. तो मंत्र चिंतन से, मंत्र जप से आपके हृदय में एक शक्ति प्रकाशित होती। साधक ध्यान पूर्वक सुने और इसे सहे। То есть садаку нужно внимательно слушать мантру и терпеть этот огонь. उस समय आपके मन में एक व्याकुलता, विषय चिंतन, Терпеть беспокойства, которые будут в это время. То есть у вас будет вьюкулта, у вас будет обеспокоенность такая. विषय भोगों की लालसा, Возникнут различные мысли, будут возникать, всплывать. Желание насладиться чем-нибудь. प्रपंच, ये सब घबराइएगा नहीं। वो मंत्र शक्ति उनको प्रकाशित करके Не нужно пугаться, это просто свет мантры освещает ваше сердце, и вы начинаете видеть всю эту грязь. भस्म कर रही, जो И छुपे при हुए этом она вот из потаенных уголков сердца она освещает и सжигает все это. आपके अंतःकरण में है, उन्हें नष्ट कर रही है। वो एक विशेष संघर्ष पैदा कर रही मंत्र शक्ति, जो वासनाओं को, तापों को, पापों को भस्म कर रही है। То есть все тапы, папы, то есть пап это грех, тап это страдания, которые у вас накопились за рождение в самсаре, неблагоприятные самскары. Мантра уничтожает это все, поэтому непросто в это время становится. समस्त पाप ताप से धुला हुआ अंतःकरण एकदम निर्मल भगवत И когда вот это все сожжется, то антахкарана, то есть внутреннее сознание, становится чистым स्वरूप हो जाता है। и становится духовным. जीव की जो
ज्ञान शक्ति सुप्त То есть Бхагават Сварупой становится. थी, बार बार मंत्र आवृत्ति से वो जागृत होने लगती है। जागृत होकर के संपूर्ण अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश छा जाता है। मंत्र आवृत्ति से वो जागृत होने लगती है, हो जाता है। जीव की जो ज्ञान शक्ति सुप्त थी, И Гьяна Шакти, огонь, не огонь, а Шакти, энергия знания, которая была сокрыта в дживе, оно благодаря мантре начинает проявляться. बार बार मंत्र आवृत्ति से वो जागृत होने लगती है। Вначале вспышками проявляется знание, जागृत होकर के संपूर्ण अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश छा जाता है। потом полностью знание начинает освещать всю антахкарану, все сознание. मंत्र का अर्थ प्रकाशित हो जाता है। И тогда значение мантры начинает проявляться. Смысл जैसे мантры. अपने लोगों के मंत्र का अर्थ है श्री श्यामा श्याम जो सहचरियों के मध्य में विराजमान है। Например, в нашей упасане значение мантры такое, что Шри Шьяма Шьям находится в окружении своих сахачари, близких подруг. अद्भुत सौंदर्य माधुर्य निधि कैसे И они Саундарья и Мадхурия, то есть они очень красивые и сладостные. Шьяма. महामहिमा में प्रेमासक्ति में डूबी हुई सहचरियां प्रिया И према сакти, то есть с великой привязанностью, премой сахачари, стоят вокруг Шьяма Шьям. प्रीतम की सेवा में कैसे प्रिया И они погружены в различную севу прия приятаму. प्रीतम सहचरियों को दुलार कर रहे, सुख बरसा रहे। ये Как они заботятся, сахачари, Шьяма Шьям, как счастье они проливают на них. मंत्रार्थ उसके हृदय में प्रकाशित होने लगे। То есть и значение мантры проявляется тогда в сердце. वृंदावन का अद्भुत प्रेम वैभव उस मंत्र के जब से उसके हृदय में प्रकाशित। То есть богатство Вриндавана, према Вриндавана проявляется в сердце такого упасака, который повторяет мантру. पर अगर मंत्र जब शुरू किया और सोचा कि प्रकाशित नहीं हो रहा तो ध्यान Но если вы начали мантру и думаете, а что-то еще не проявляется, ничего пока что. दीजिए, धैर्य पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ Нужно понимать, что нужно терпеливо, со шрадхой, с верой. जब आप मंत्रानुष्ठान अधिक Нужно делать ануштан. То есть ануштан — это долгое время нужно каждый день, ежедневно следовать обетам, определенное количество кругов повторять. मात्रा में करेंगे तो वो मंत्र शक्ति प्रकट करेगा। И тогда вот если вы делаете ануштан, то мантра начинает проявлять свои шакти. आपके पाप ताप अशुभ संस्कारों को Все ваши папы, тапы и неблагоприятные самскары уничтожатся. भस्म करेगा। तब आपको विचलता होगी, जैसे लगे हुए कांटा को निकालने में विचलता होती है। И тогда вы будете чувствовать... Сейчас. आपको थोड़ा जलन महसूस होगी, उबन महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी। И в это время, то есть во время ануштана, у вас будет возникать какие-то страхи, какие-то беспокойства, ощущение того, что вы что-то теряете, подобно тому, как вырываются, если сорняки с корнем, то сорнякам страшновато становится. पर ऑपरेशन है, धैर्य पूर्वक से Это как операция, и поэтому нужно с терпением продолжать. जाइए, फिर आपके हृदय में ज्ञान का उन्मेष होगा। И दिव्य тогда в вашем сердце проявится гьяна, свет гьяны, ज्ञान का प्रकाश होगा। उसी ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण राग द्वेष का नाश, फिर и в свете этой гьяны вся рага двеша, все привязки и отвращения मंत्र का अर्थ प्रकाशित होगा। уйдут, и
проявится значение мантры, то есть проявится истинный Вриндаван в вашем сердце. वृंदावन, प्रिया प्रीतम, सहचरी Там Сахачари, की दिव्य लीलाएं उसके божественные ливы. हृदय अब तो कृतकृत्य हो गया। И тогда можно сказать, работа сделана, завершена. इसलिए धैर्य पूर्वक, विश्वास पूर्वक बहुत काल तक И поэтому с терпением, с верой, долгое время нужно повторять. हम मंत्र का आदर पूर्वक जप करें। С великим почтением нужно совершать джапу мантры. मंत्र का बहुत अधिक मात्रा में लाभ लेने के लिए Для того, чтобы получить максимальную пользу от повторения мантры, सिद्धपीठ, जहाँ कोई महापुरुष मंत्र को सिद्ध किए हैं, очень благоприятно совершать такую джапу в Сиддха-питхе. Сиддха-пит — это место, где какой-то Махапуруш совершал баджан. सिद्ध किए हुए महापुरुष की वो भूमि, जैसे कोई आश्रम, То есть земля, на которой совершался баджан. Это может быть какой-то ашрам, कोई कुटिया, какой-то кутир, वो जगह जहाँ कोई सिद्ध महात्मा भजन किए, просто место, где какой-то святой совершал баджан. अगर वहाँ मंत्र जप कर हम Если там, сидя, повторять мантру, अधिक मात्रा में, तो वो मंत्र बहुत जल्दी प्रकाश то мантра там очень быстро может проявиться. करेगा। दूसरा, कोई पुण्य क्षेत्र, Второе — это повторять мантру в какой-то благочестивой местности, то есть святой местности. बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, पवित्र क्षेत्र है, और नदी का तट, Следующее — на берегу реки. जैसे धारा बह रही यमुना जी की, गंगा जी की, Например, течет река Ямунаджи или Ганги. तो 8 हाथ उससे थोड़ा दूर, 8 Нужно сидеть в 8 локтях от Ямуны. हाथ, वो ब्रह्म स्वरूप स्थान है उस समय। वो То есть это место Брахма-сваруб стан, то есть это место 8 локтей от реки обладает особой силой. वहाँ का जप बहुत लाभ प्रदान करता है। То есть если сидеть вот так недалеко от реки, повторение мантры тоже усиливается во множество раз. पर्वत की गुफा, पर्वत Также в горах, в пещере какой-то, पर्वत शिखर, ये सब परम पवित्र हैं। на склоне горы. Все это обладает чистотой очень, все эти места. Хорошей чистотой. और तुलसी जी की Все это чистые места, в которых легко повторять мантру и благоприятно. Также Туласи можно возле Туласи. जहाँ कई लताएं हों, तुलसी वन, 8-10 तुलसी 8-10 Туласи, например, высадить лесок из Туласи. के पेड़ है, या 2-4 तुलसी के गमले हैं, और आप बीच में आसन लगा И вы сидите, там 4 Туласи, например, хотя бы 4 вокруг вас, и вы сидите между ними и повторяете мантру. कर बैठे, आसपास 2-4 तुलसी के गमले, तुलसी के वृक्ष, उससे कई गुना आपको लाभ अधिक मिलेगा भजन का। То есть благодаря этому тоже намного больше усилится ваш баджан. या गौशाला में, В Гашале, там где коровы, या पीपल के वृक्ष के под деревом пипола. नीचे, पीपल का वृक्ष साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। Дерево пипал считается самопроявленной сварупой Шри Кришны. पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के Или под деревом амла. नीचे, या सदगुरुदेव के श्री चरणों के समीप, Или же у стоп рядом со своим садгуру. सदगुरुदेव के सानिध्य में सबसे अधिक लाभ मंत्र Самое максимальное благо вы обретаете, когда вы повторяете мантру, сидя рядом со своим гуру. दाता सदगुरुदेव के सानिध्य में। तो सदगुरुदेव का प्रगट में सानिध्य की, गुरुदेव बैठे, हम उनके चरणों के समीप बैठ के जप कर रहे।
ऐसा संभव है। Но это невозможно так вот часто, да, иметь такую возможность сидеть и каждый день это, ну, для многих это нереально сидеть рядом с гуру и повторять мантру. सबको ऐसा संयोग मिलना बहुत ही दुर्लभ है, तो क्या करें? गुरुदेव की पादुका के समय Тогда что делать? Нужно сидеть рядом с падуками. Падуки — это вот такие деревянные сандали, в которых гуру немного походил. Обычно преданные вот предлагают гуру походит немножко и отдает. И вот тогда преданные ставят их на алтарь и поклоняются. Это называется падуки. में गुरुदेव की छवि विराजमान कर ले, Установить картину, фото гуру, गुरुदेव की पादुका विराजमान установить эти падуки, कर ले, गुरुदेव की चरण रज взять также пыль с лотосных стоп. Вот гуру проходит, и песок этот берут, и вот этот песок можно также на падуки поставить. वहीं बैठकर हम जप करें, सबसे И вот когда читаешь вот возле падук, अधिक लाभ प्राप्त होता то है। есть самое большое благо вы будете обретать благодаря этому. यदि हम घर में जप करते हैं Если мы повторяем дома мантру, तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभ होता है जहाँ गौएं बंधी होती है। в 10 раз благоприятнее повторять мантру возле коровы по сравнению с домом. गौशाला में घर से एक माला किया घर में, В доме, например, одну мантру повторил और गौशाला में जाकर के एक माला किया तो и пошел в гошалу одну мантру повторил, गौशाला का एक माला घर की 10 माला के बराबर हो गया। то в гошале мантра это будет равняться 10 мантрам, которые бы вы прочитали дома. घर की 10 माला और गौशाला की एक माला, गौशाला में 10 गुना बढ़कर के उसे लाभ मिलता है। और То जहाँ есть дома 10 мантр повторил, а в гошале одну мантру. И они равны будут по силе. कई पीपल के पेड़ है, आंवले के पेड़ है, घना जंगल है, А если, например, под деревом амлы, пипола в лесу, ऐसे एकांत पवित्र जहाँ संत महात्मा रहते हैं, в уединенном месте, где живут садху, повторять, गौशाला से भी 100 गुना बढ़कर के वहाँ मंत्र का लाभ मिलता है। там мантра будет 100 раз сильнее, чем в гошале. कई पीपल के वृक्ष है, आंवले के वृक्ष है, संत महात्मा भजन करते हैं। ऐसे То есть под деревом пипола, под деревом амла или в месте, где жил святой. स्थान पे जाके यदि हम जप करें तो 100 गुना लाभ मिलता है। घर के जप से В 100 раз больше даже получается. 10 गुना लाभ गौशाला और गौशाला के जप से 100 गुना लाभ उस स्थान में। То есть получается в 10 раз в гошале и в 100 раз больше, чем в гошале там. То есть получается одну дома повторил, одну, вернее, там под деревом повторил, а она в 1000 раз будет больше, чем дома повторил. Поэтому баджан, конечно, на улице легче делается намного. जहाँ कोई भगवत प्रेमी महात्मा जप कर रहे हैं, जहाँ पीपल के वृक्ष है, जहाँ आंवले के वृक्ष है, जहाँ बहुत सी लताएं पताएं है, तो वहाँ То जप есть там, करने से где даже просто сад, деревья, лианы, там намного лучше усиливается баджан джапа. 100 गुना बढ़कर लाभ प्राप्त होता है। और जो पवित्र सरोवर है, जैसे मान सरोवर है, राधा Также чистейшие озера, такие как Мансарова, Радакунда, कुंड है, श्याम कुंड है, श्याम कुंड। ऐसे जो ब्रजमंडल में कुंड है, इनके в Раджамандале множество разных кунд есть. समीप बैठकर जप करने से Если сидеть возле кунд, повторять джапу, 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। 1000 раз больше блага будет. 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। और जैसे बिहारी То есть не благ даже, а как сила мантры будет усилена вот в 1000 раз. जी का मंदिर राधा वल्लभ जी के सामने राधा
Или в храме, например, Радха-Валабхи Мандире, в Бихариджи रमण जी के सामने राधा गोविंद в Радха-Рамане, в Радха-Говинде, देव जी के सामने राधा दामोदर जी के в Радха-Дамадаре. सामने लाख गुना 1,00,000 Лакх гуна, то есть в 100 тысяч раз больше. मंत्र जप करें घर में और एक बार मंत्र जप करें То есть 100 тысяч раз повторил дома мантру, это будет равняться одной мантре всего лишь, если ты повторишь ее в этих храмах. इनके सामने सोचो इतना बड़ा लाभ प्राप्त Подумайте, какое благо вы обретаете. होता है और जो पूर्ण तन्मयता प्राप्त करके श्री गुरुदेव के चरणों के सानिध्य में जप करता हो А тот, кто полностью погрузившись в джапу возле стоп Гурудева читает अनंत गुना लाभ होता है Ананта гуна, то есть это бесчисленное количество раз усиливается ваша джапа. मंत्रदाता गुरुदेव के चरणों के समीप जप करने से अनंत गुना, इसमें गणना नहीं बताई लाख करोड़, अनंत गुना लाभ मिलता है. То есть даже не скажешь 100 тысяч или миллион раз, бесчисленное количество раз усиливается мантра. स्थिरता पूर्वक बैठ करके Поэтому сидите очень с твердым таким решением, с твердостью. ऐसे हिलना, पैर हिलाना, То есть следующий, да, пункт. Нужно сидеть ровно и не двигать ногами, руками. इधर-उधर देखना, Не ये सब смотреть по сторонам, मंत्र के विक्षेप है. поскольку это будет мешать мантре. गंभीरता पूर्वक बैठ जाइए. Нужно очень серьезно, неподвижно сидеть. जिस आसन पर बैठ पाते, यदि आपका शरीर ऐसा नहीं कि आप कठोर आसनों Если ваше тело таково, что вы не можете сидеть в асане, в какой-то в йогической, पे आप कुर्सी पे बैठ जाइए, то есть сядьте просто в кресло, सोफा पे बैठ जाइए, नहीं दीवार दीवान। की आप अटक लेके बैठ, на диван или опершись о стену. जैसे एक आसन पे सुखपूर्वक बैठ गए То есть выбрать нужно асану, позу сидячую, которая вам не причиняет беспокойства, самую удобную позу. और बिना कोई हिले डुले Любую позу нужно выбрать и потом уже сидеть в ней и не двигаться. बिना चंचलता के, बिना इधर उधर देखे हम गंभीरता То पूर्वक есть не смотреть по сторонам, не двигать руками, ногами, очень серьезно сидеть в этой одной позе и повторять. गुरुदेव के द्वारा मंत्र को जपे. देखो सुना गुरुदेव के चरणों के सानिध्य में अनंत गुना लाभ. तो गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव की छवि, गुरुदेव की चरण रज, ये गुरुदेव का सानिध्य ही है. И нужно понимать, что рядом с гуру ваша мантра усиливается, а это падуки и песок, пыль, которую вот собрали, когда гуру проходил. Вот. И когда вот читаешь рядом с падуками и с песком, вот в миллионы, в миллиарды раз ваша джапа будет мощнее. मंत्र साधक जो निरंतर जपना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो भोजन को बहुत संभाल करके Следующий пункт боджан, то есть пища. Нужно очень-очень над пищей подумать. क्योंकि भोजन से ही प्राण और То есть, вернее, внимательно нужно употреблять пищу. मन का निर्माण होता है. यदि अशुद्ध भोजन Потому что из пищи состоит наше тело, наше грубое и даже тонкое тело, оно очень сильно влияет, пища на тонкое тело. हुआ तो चित्त में ग्लानि होगी, भजन में रुचि नहीं रहे. Если есть что попало, то
читта, то есть сознание будет беспокойным, оно не сможет сосредотачиваться, будет прыгать ум туда-сюда, कि भोगों का चिंतन होगा, भोगों का будет думать о наслаждениях, आकर्षण होगा, ऐसी भावनाएं привлекаться будет всем внешним. बनने लगेगी कि तीन जिनसे मंत्र जप कर रहा हूँ, कोई लाभ, कोई И будет казаться, что я вот уже получил сколько дней мантру, и нет что-то никакого блага от этого. परिणाम अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा। ये भोजन का प्रभाव होता है। Это влияние боджана, влияние вашей пищи. चित्त मल विक्षेप से युक्त हो जाएगा यदि आपका भोजन सही नहीं है। То есть ваша читта, ваше сознание будет исполнено беспокойств, если ваша пища некачественная. यदि अन्याय से, बेईमानी से, छीन कर, चोरी, डकैती से ऐसे अन्न कमाया गया, आप सोचे Если человек ворует или каким-то грязным путем заработал деньги и ест пищу, и другой ест пищу, или этот же человек вот खा के भजन बने, आपका ठीक निर्णय हो, ठीक विचार हो, думать, что у вас будет правильный ход мыслей, вы будете правильно действовать от такой пищи, не нужно надеяться, что вы сможете принимать правильные решения, употребляя такую пищу. असंभव, क्योंकि उसके कमाने में ही अशुद्धि है, तो Потому что в основе уже заработка лежит нечистота. आकर के आपकी बुद्धि को कैसे शुद्ध करेगा? И каким образом, если в основе уже нечистота, как она может нечистота очистить ваш ум? भिक्षान्न केवल ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, वैष्णव इनके लिए है। Собирать бикшу – это для брахмачариев, для ванапраст и для саньяси, то есть для готовящихся к отречению, и для саньяси, и для брахмачариев. Можно пожертвования собирать, подаяние. गृहस्थ को सत धर्म से कमाया हुआ, Семейный должен правильным саддхарма, то есть зарабатывать деньги праведным путем, शास्त्र सम्मत क्रियाओं के द्वारा в कमाया соответствии с шастрами. हुआ अन्न पाए, उचित И такой пищу есть он должен सात्विक भोजन। в соответствии сатвичную. भोजन में यदि हम प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, लोग कहते हैं कि क्या Если мы употребляем лук с чесноком в нашей пище, и находится лук с чесноком, दोष है प्याज लहसुन, जब शास्त्र और संत जन निषेध कर रहे, ये हमारी बुद्धि को जा करके आसुरी प्रवृत्ति में, нужно понимать, что лук и чеснок будет проникать в наш будхи, в наш разум, и в нем будет продуцировать ассурические тенденции, то есть будет желание демоничного характера возникать. तमोगुण में बदल देता है। Будет तमोगुणी बुद्धि усиливаться тамагуна, то есть разум не сможет принимать верные решения. होने पर क्रोध, हिंसा, И лук, чеснок этому виной будет. प्रमाद, निद्रा, Также желание, то есть хинса, то есть гнев будет возникать, вожделение, лень у такого человека от употребления лука, чеснока. गलत विचार, Неправильный образ мыслей. जब एक डॉक्टर मना करता है कि ये आपको नहीं खाना, आप मान लेते हैं, लेकिन एक संत सदगुरुदेव Когда какой-то доктор вам говорит, вы слушаете, а когда садху говорит, вы शास्त्र मना कर रहे हैं, प्याज шастры लहसुन запрещаете, तुम्हारा जीवन थोड़ी है, मना कर रहे हैं, मान जाइए ना। вы не хотите следовать. Если говорят об этом, значит это имеет смысл. Следует прислушаться. बड़ा अपवित्र माना गया है। Это очень нечистые продукты. यदि आप प्याज पाते हैं, लहसुन पाते हैं, तो ये दोष आपकी बुद्धि में अपवित्रता पैदा करेगा। Таким образом, этот недостаток ваш разум сделает нечистым. То есть употребление лука с чесноком. मानो ये संत शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं, जैसे
शराब की बोतल में गंगा जल भर दो तो आचमन लायक नहीं। Следующее, если вы, например, в бутылке из-под пива, водки, там, из-под алкоголя держите воду Ганги или молоко, नहीं रहता। то оно будет считаться нечистым, даже вода Ганги. जैसे शराब की बोतल में आप दूध भर दो पीने लायक नहीं रहता साधकों के लिए जो पवित्र भावना। То есть для садоков это уже будет, это молоко уже нельзя будет пить, потому что оно просто убьет его баджан, такое молоко. वाले ऐसे ही जिस पात्र में प्याज लहसुन बनते वो पात्र का भोजन न तो साधक पाए न ठाकुर। И поэтому та посуда, в которой готовился лук с чесноком, уже становится нечистой, и ее нельзя уже употреблять, вернее, использовать такую посуду серьезному садаку. का भोग लगाए जब शास्त्र मना करते तो मानना चाहिए, वो अपवित्र हो जाता है उसमें। То есть там, где алкоголь был, мясо было и лук с чесноком, эту посуду можно выкидывать на мусорку уже серьезному садаку и покупать новую посуду. रखी हुई वस्तु अपवित्र हो जाती, मानो जिसमें प्याज लहसुन बन चुका है, फिर उसी में तुम दाल उबालो सब्जी बनाओ कि भाई अब इसमें नहीं डालेंगे प्याज लहसुन, लेकिन वो पात्र पवित्र हो चुका है। जैसे शराब में रखा हुआ दूध, शराब की बोतल में रखा हुआ गंगा जल अपवित्र हो जाता है। То есть эти продукты настолько грязные, что они оскверняют даже посуду и навсегда ее оскверняют. साधक को बहुत पवित्र भोजन पाना चाहिए, दूध है, पवित्र घी Чистую пищу нужно употреблять садаку. Молоко, ги, है, तिल है, मूंग है, мунгдал. कंद है, केला है, आम है, नारियल है। Я потом эти продукты переведу и напишу отдельно просто. Напишу. आंवला है और जैसे धान है, जौ है, जीरा है, नारंगी, ये सब भविष्यान्य देवन है। इसके पाने से То आपकी есть это благостные продукты, которые можно употреблять. बुद्धि पवित्र रहेगी, भजन का उत्साह बढ़ेगा। То есть они будут усиливать баджан, помогать в баджане, такие благостные продукты. और शहद जो है वो औषधि में केवल पाने के लिए शास्त्र आदेश करता है, शहद मनमानी पाने के लिए निषेध किया गया है। Шехед. इसीलिए मधु है और अधिक मात्रा में तेल है, И сахар тоже нельзя употреблять в больших количествах для садака. गाजर है, उड़ Мед, что-то еще, да, морковь. है, मशहूर है, कोदो है, बासी अन्न है, रूख Вот, в общем, это какие-то индийские овощи, да, и мне нужно будет их смотреть, переводы. खान है, जिस अन्न में कीड़े पड़ गए, जिस अन्न Также, например, рис, куда червяки, где червяки есть, их нельзя, такие продукты употреблять. में बाल पड़ गया, जो Также, куда волосы попали. अपवित्र लोगों के द्वारा बनाया हुआ भजन ही Также пищу, которую приготовили нечистые люди. इन लोगों के द्वारा, अवैष्णव के द्वारा बनाया हुआ, То есть авайшнавы не инициированные, ну просто мирские люди, которые не следуют духовной практике. ये सब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। Это все будет наш будхи, наш разум скидывать вниз. इसलिए उपासक को चाहिए कि भोजन की पवित्रता पर ध्यान रखे। Поэтому упасаку необходимо обратить внимание на чистоту своей пищи. बाल बनवा के बिना स्नान किए आप Также готовить нужно в чистом состоянии. Например, не помывшись, нельзя готовить. भोजन पा रहे हैं या आप मुख जूठा है, कुल्ला Или, например, рот оскверненный. Вы поели, не помыли рот, и с таким ртом вы готовите, пробуете все. आचमन नहीं किए और आप मंत्र जप कर रहे हैं, इससे आपके भजन में हानि होगी। Это будет приносить вред вашему баджану. 2 बार स्नान का अभ्यास करें। Нужно
как бы обязательно 2 раза в день омываться. प्रातः और शाम। Утром и перед сном, вечером. प्रायः सब संत जन, सब उपासक जन है, इससे आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट रहेगा। В основном все садху этому следуют, благодаря этому брахмачарья будет подпитываться, बुद्धि पवित्र रहेगी, разум будет чистым. क्योंकि हमारी मन बुद्धि का आश्रय शरीर है। Потому что наш ум и будхи, ман и будхи, то есть ум и разум, они зависят очень от тела. इस समय तो शरीर जितना पवित्र रहेगा, И насколько максимально будет тело содержаться в чистоте, настолько благостно будет ум и разум тогда в благостном состоянии. दिनचर्या जितनी अच्छी रहेगी उतने मन बुद्धि पवित्र होकर प्रभु के चिंतन में लगेंगे। И легче будет тогда медитировать на Господа. जब आप माला जप कर रहे हो और कोई आपसे बात कर रहा हो, Когда вы повторяете мантру джапу на мале, и кто-то начинает с вами говорить в это время, तो आपको चाहिए कि बिना माला पूरी किए आप बात न करें। вам не следует, не докончив круг мантры, начинать говорить с кем-то. यदि आप माला के बीच में कोई अत्यंत आवश्यक बात है बोल देते हैं, तो आप Если вы, например, посреди мантры какую-то важную вещь очень нужно сказать, сказали, वहीं रोकिए, थोड़ा अंदर से जलन महसूस कीजिए कि क्यों बोलना पड़ा। и вы останавливаетесь, нужно внутри себя поругать и сказать, зачем я останавливаюсь. और 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए, राधा И 2-3 раза произнести Радха Валабши Хариван. वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा राधा राधा, फिर मौन होकर के मंत्र। वैसे तो То есть как бы попросить прощения и потом молча. चाहिए कि माला पूरी होने पर ही बात करें। То есть нужно раскаиваться, сожалеть об этом, если вы прерываете мантру. Но вообще лучше всего вообще не прерываться и держать мауну. नियम पूरा होने पर बात करें। До тех пор, пока вы свои ниямы не сделали. Ниямы — это вот вы дали обет себе, что вы будете повторять определенное количество кругов. И вот эти круги, пока вы не дочитали, лучше всего держать мауну и ни с кем не общаться, ни в телефон, никуда не заглядывать до этого времени. То есть, не общаться ни с кем, не отвлекаться ни на что. पर यदि कोई ऐसी बात आ जाए आवश्यक और बोलना पड़े तो नाम कीर्तन करते हुए बोले। Если вдруг какое-то что-то срочное дело и вы отвлеклись, тогда с нама киртаны вы можете сказать, но лучше не отвлекаться. उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब जप कर रहा हो तो आलस्य ना आने पावे। Также упасаку нужно быть осторожным и во время джапы, если пришла лень, то бороться с ней. जप कर रहा हो तो थूके न खखार के, Не идти у нее на поводу. Во время джапы не плеваться. बार बार आप पहले आचमन करके बैठे क्या थूकने का अभ्यास। जप कर रहा हो तो नीचे के अपवित्र अंगों को ना छुए। Во время джапы не трогать нижние части тела, то есть ноги не нужно трогать. जप करना बहुत जल्दी जल्दी नहीं, मंत्र का चिंतन, अक्षर का चिंतन। Во время повторения джапы не нужно спешить, нужно медитировать с чувством, с расстановкой, то есть нужно медитировать на значение слогов мантры. करते हुए ऐसे ऐसे हिल के जप करना। Не нужно сидеть, вот двигаться туда-сюда спиной, туда-сюда раскачиваться. या जप कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं विषयों का संसार, Или читать джапу, а думать о самсаре, о каких-то делах мирских. का भूल गए कितनी माला कितने, И забыл, сколько ты мало прочитал. मन का कौन सा मन, एकदम ऐसा, ये सब निषेध И улетел куда-то. То есть это все запрещается делать सावधानी серьезному садаку. पूर्वक Поэтому нужно быть очень осторожным, गुरु कृपा का आश्रय लेकर приняв прибежище у гуру, के पवित्रता पूर्वक हम с чистотой,
जप करें, अधिक से अधिक जप करें। Нужно повторять как можно больше мантры, इस जप के प्रभाव से हमारे हृदय में потому что благодаря мантре наше сердце, वो शक्ति प्रकट होगी в нашем сердце проявится такое шакти, जो समस्त पाप ताप वासनाओं का नाश которое сможет уничтожить все наши папы, тапы, то есть грехи и страдания. करके हमारे हृदय में प्रभु के प्रेम, प्रभु की आसक्ति, प्रभु का И мантра разовьет в нашем сердце прему, любовь к Господу, привязанность, अद्भुत ज्ञान विज्ञान उदय कर удивительное знание, вигьяну कर देगी, जो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, И जो हम тогда आनंद мы будем очень счастливы. चाहते हैं वो असली आनंद प्राप्त होगा। И ту ананду, которую мы искали бесчисленные рождения, мы наконец-таки найдем эту ананду. शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।